औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए उन ज़ोडिएक साइन पर वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मुखलिस लोग होते हैं, अच्छे मशवरे देने वाले लोग होते हैं। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग इन लोगों के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। जब आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो बुरूज जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं देंगे, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास जो बुर्ज आता है वो है सरतान, यानी कि ज़ोडिएक साइन कैंसर। तो हम देखते हैं कि कैंसर के हामिल लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार, अक्ल व शऊर रखने वाले लोग होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ही ये होती है कि ये मामला फ़हमी को बड़े अच्छे अंदाज में डील करते हैं। हर मामले को बहुत बारीकी से समझते हैं और किसी भी मसले का हल इनसे बेहतर कोई शख्स नहीं निकाल सकता। बड़े ही मोहब्बत करने वाले, हमदर्द फितरत के लोग होते हैं, नरमदिल लोग होते हैं, मेहरबान लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। और सबसे अच्छी बात की कि हर पर्सन के साथ ये मुखलिस होते हैं। ये कभी भी किसी को किसी भी सतह पर गलत मशवरा नहीं देते हैं। अगर किसी को भी इनकी मदद की ज़रूरत हो तो ये एक पल भी नहीं सोचते उसकी मदद करने में। ये कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते। और यही वजह है कि ये हमदर्दाना और मुशफ़िक़ाना रवैया रखने के बायस इनके अंदर बहुत ज़्यादा हसासियत होती है, जिसके बायस ये लोग दूसरों के साथ भी अच्छे रहते हैं और हर किसी को अच्छा मशवरा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि इस मामले में बहुत ही मुखलिस है, और वो है हमारे पास स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अक़रब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अक़रब के हामिल लोग बहुत बारीक ज़हन के मालिक होते हैं, बहुत बहादुर और निडर किस्म के ये लोग होते हैं, मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। अगर किसी को इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो ये अपनी जान लड़ा देने वाले लोग होते हैं। दोस्ती की खातिर ये जान कुर्बान कर देने वाले लोग होते हैं। बहुत ही संजीदा किस्म के लोग होते हैं, ज़िंदगी को बड़ी संजीदगी से लेने वाले। अगर इनके रास्ते में किसी किस्म की कोई मुश्किल परेशानी आ जाए तो ये उसका बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए बहुत ही अच्छा हल निकालते हैं। ये लोग कभी भी किसी चीज़ से नहीं घबराते हैं, बेसब्री बिल्कुल भी नहीं करते, दयानतदार लोग होते हैं, दूसरों के साथ मुखलिस होते हैं। अगर इनसे कोई बंदा किसी भी मामले में इनकी राय ले तो ये हमेशा उनको अच्छा और मुखलिसाना मशवरा देते हैं। कभी भी किसी पर्सन को गलत रास्ते की तरफ नहीं लेके जाते। इनकी कोशिश होती है कि सारे लोग आपस में जुड़ कर रहें। ये कभी भी किसी को दूसरे से तोड़ने की तरफ ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि ये लोग बड़े ही अच्छे और मुखलिस लोग साबित होते हैं, और ये वो लोग साबित होते हैं जिन पर आप ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जिन पर एतमाद कर सकते हैं और जिनसे किसी भी किस्म की आप राय तलब कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोग बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ख्वाबों की मतलाशी लोग होते हैं। इनकी ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी सोच बहुत ऊंची होती है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार लोग होते हैं, किसी भी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल नहीं घबराते। अगर कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं। हाँ, थोड़े बेचैन और गुस्सैली फितरत के मालिक होते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के बर वक्त काम आते हैं। ये वो लोग होते हैं
جب کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اپنے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر اس پرسن کی مدد کے لیے آگے بھاگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ شکوہ نہیں کرتے، کوئی شکایت نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہر کسی کو پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مرضی کبھی بھی کسی پر نہیں ٹھونستے ہیں۔ یہ لوگ محبت میں کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ انصاف پسند اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں، کسی کی حق تلفی بالکل نہیں کرتے، بے پناہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ کسی بھی وقت بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پر کسی بھی قسم کی مشکل آ جائے، آپ پریشان ہوں، تو جن لوگوں پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں ان میں برج کوس کے حامل لوگ شامل ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے، تو آپ جن سے راستہ طلب کر سکتے ہیں وہ ہے برج کوس کے حامل لوگ۔ کوس پیپل بڑے ہی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتے، یہ کبھی بھی کسی کو بری حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ تو برج جدی کے حامل لوگ بہت ہی زیادہ کیلکولیٹو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ باریک بین ہوتے ہیں، بہت دور سے چیزوں کا جائزہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ مستقل مزاج اور صابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، محنت و استقلال پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں، دیانتدار پرعزم لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی بات پر شکوہ نہیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں، ان پر آپ اندھا اعتماد کر سکتے ہیں۔ نہایت ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، آپ کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑتے۔ یہ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہو جائے، آپ کو کوئی مڈ وے نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو یہ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ آپ کس سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کیپریکون پیپل کے ساتھ ڈسکشن کریں۔ یہ آپ کو کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیں گے، یہ آپ کو کبھی بھی پریشانی میں نہیں مبتلا کریں گے، یہ ہر وہ سلوشن دیں گے جو آپ لوگوں کے لیے نہایت آسان اور فائدہ مند ہو۔ یہ تو تھے وہ زوڈیک سائن جو کبھی بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گے، آپ کو اچھا مشورہ دیں گے اور آپ کے لیے کوئی اچھا راستہ نکالیں گے۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔